Entertainment dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Oras sa bugas nga Pilipinas, 1:54 p.m. Mapay nga kalupsatan nga tanan, adiyan aton mga balita sa nga pangurason. Pagtukod Tri-City Justice Zone sa Eastern Visayas, Sentro San Harampang, durante san orientation ngan consultation meeting, kaupod ang Justice Sector Coordinating Council. Pamatian tan detalye kan Suzette Pretensio. Radyo Pilipinas Report. Sa pagtalinguha nga magtukod sa usa nga Tri-City Justice Zone sa Eastern Visayas, ginpatigayon kasankulop Hulyo 29 sa Justice Sector Coordinating Council ang usa nga orientation ngan consultation meeting para sa mga key justice stakeholders matikang sa syudad sa Tacloban, Ormoc ngan Calbayog. Katuyuanan sa aktibidad nga mas maging makusog ang koordinasyon sa mga ahensya sa pagsupak kontra online sexual abuse or exploitation of children ngan child sexual abuse or exploitation materials. Durante sa nasabing aktibidad, mas nasubay ang objective sa kada syudad na kagbalyuay sa best practices ngan mas napaduso ang commitment sa mga syudad sa pagsiguro sa katalawasan sa mga vulnerable nga sektor. Ang pagtukod sa Tri-City Justice Zone importante nga pitad agud masiguro nga may tinuod nga proteksyon ang mga kabataan pinaagi san usa nga malaksi, kolaboratibo ngan makatawo nga sistema sa hustisya. Para sa bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. DPWH Northern Samar 1st District Engineering Office nagpailarom sa internal quality audit para sa calendar year 2025. Pamatian tan detalye sa pagbalik ni Suzette Pretensio. Radyo Pilipinas Report. Manilampuson nga gindumara ang Internal Quality Audit o IQA para sa calendar year 2025 sa Department of Public Works and Highways o DPWH Northern Samar 1st District Engineering Office sa naglabay nga Hulyo 21 koto 25, 2025 sumalasan buhatan Kakulop. Ginpangunahan ni Engineer Ervit Lormari Gozon tikang sa Las Piñas, Muntinlupa District Engineering Office ang 5 kaadlaw nga audit sa mga dokumento ug pakighimang raw sa top management, mga hepe sa seksyon ngan mga unit head. Sigon kan Engineer Gozon, katuyuanan sa audit nga masiguro ang padayon nga pagsunod sa quality management system subay sa ISO standards pati naliwat ang pagkita sa mga oportunidad para sa pagpaupay sa mga proseso. Sa katapusan nga adlaw, ginbuhat ang exit conference nga kundiin ginpahayagan initial findings, ginkilala ang maupay nga practice, ngan ginlaygay ang mga rekomendasyon nga mga kabulig agud mapaupay pa ang operasyon sa distrito. Sumala kan District Engineer Alvin Ignacio, importante nga pitad ang IQA para mamintinar ang tangkod, maupay ngan dekalidad nga serbisyo para sa publiko. Para sa bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Inyang kabugusan sa aton mga balita sena nga pangurason. Padayon gihapon kamo nga mamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog para sa news updates. Masunod na ang programa Huwag Trabaho, kaupod si Jamie Quinto. Ako si Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak